First perkara kayak nu khosh jadi apa sih intikam perdigaran intikam yang jawab yang bersuat an yatakassu summa yastaghfirullah Itu karena minta begini sini ibadat kan, berjumpa kita pada khusus karena tanpa ibadat. Я сейчас посмотрел один садам, и он их еда занизали. Allah Ta'ala farma yadayı kelimesimiz. Euzu billahi Su'an Ab yazlim nefsuhu Summa yastagfirullah Yajidillah Qubura İntizam lakır asrvati beyiz Latkun konarsın koyun panus panay Summa yastagfirullah Adi mabur Bor manfira Azmatı goyris Kadri kes Yajidillah Hazreti İbrahim Peygamber ये करना अल्लाह ताला मेराज ओ ज़मीन का अल्लाह ताला फरमाता कुरान मजीद में अऊज़ु बिल्लाहि इब्राहीम मलकूतु समावाति वल अर्द अल्लाह ताला Hazreti İbrahim dünyasını bonaymayan asman dedi. Falamma İbrahim malakutu samavati vel ard. Yedi Hazreti İbrahim çeşmani mukaddesini karşı almış malakut görmüş zemin dedi. Aksara raculun ala fahişa. O yazmış şahsa akaran kavari var. Gel. Fada ala Mudhaf al-ibrahim fahallaka ikaribat karanwar summa absara akhir ada ucap dia sekali fada ala fahallaka adkhatit mubun doa yikin fada yadu wala terayum ucap bekul irada wa kalbu abstikhatit doa kata aku Antar ilmu mujab dawa, fala tadun awadin min ibadi. Ibrahim alaihi salam. Anda kau terkaca dengan doa. Sekarang doa yang bapak ini akan faham. Tiga semua. Fa'amma amin abdi ala salasa khisal. Macam teri kerana kerana sepadan badan. Kaiseri. Amma yatubu ila ayya wa tubu ala yuzabim tabakaru. Mu'min garas. Mu'min garas. Yastaghfiruna li ummati Muhammad. Wajib saya bermagan. Sanadaan sekarang amin peninggalan. Allah baidin fi qalbun. Tadgaras mazlike hijasis. Al-Khazi liwa'il hamdi liwa'il karimi liwa'il rahmah wa liwa'il maghfirah. Kawan jazas. Liwa'il hamdi asman pada
asan macun kaykırsın. Mara bacosi asan macun ya da cosi di koran इतने पकान से मेरे से मान निष्ठावान उस बहुत सदराए दुनिया में तब से ये न पक्षी चाहिए पॉलिटिक्स चाहता है आज ही मुझसे ट्राई कर सकते आज संभव से खत्म हो चले से पार फिर करो अगर तो कोई मकाम छो अगर तो कोई जान छो छुट्टे लिए मार्जिन ट्राई करो तो मोशन अहमद आवे पुर अदीवन मेहमान हजरत वालों को क्यों इस्तेज़ा Hazreti Musa Kalimullah Hepsi bu Rabbimiz akşamda söylüyor. Biz makam az baratça beraber. Umumiyye. Benim kadam tuğla samcı. Biz gidelim bak. Na uçurdu. Hazreti Musa Kalimullah Hepsi bu Rabbimiz akşamda söylüyor. Biz makam az baratça beraber. Umumiyye